السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کل مرکب توصیفی پڑھا تھا، یعنی ایسے دو اسماء جن کے مل جانے کے بعد ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اچھائی، برائی، اور ایک ایسا اسم جس اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے تو اسے ہم نے مرکب توصیفی کہا تھا، اور بہت ساری مثالیں دی تھی۔ مرکب توصیفی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ خاص بات یہ ہے کہ ایک موصوف ہوگا اور دوسرا اسم اس کی صفت ہوگی، ٹھیک؟ اور اس کے بعد ہم نے بنانے کا طریقہ بیان کرتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہوں گے، صفت موصوف کو فالو کرے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر موصوف ہمارا مذکر ہوگا تو صفت بھی مذکر، موصوف ہمارا مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ عدد کے اعتبار سے دیکھیں تو موصوف اگر واحد ہوگا تو صفت بھی واحد، موصوف اگر مثنیٰ ہوگا تو صفت بھی مثنیٰ، موصوف اگر جمع ہوگا تو صفت بھی جمع۔ اعراب کے اعتبار سے یہ رفع تو یہ بھی رفع، یعنی موصوف رفع تو صفت بھی رفع، موصوف نصب تو صفت بھی نصب، موصوف جر تو صفت بھی جر۔ کیا باقی رہ گیا؟ معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، اسد۔ تو معرفہ اور نکرہ کے حساب سے بھی موصوف معرفہ تو صفت بھی معرفہ، موصوف نکرہ تو صفت بھی نکرہ، یعنی دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مثال دیکھ لیں، مزید مثالیں دیکھ لیں۔ آج ہم لوگ کیا کریں گے، وہ جو مرکب توصیفی ہم نے پڑھا تھا، موصوف اور صفت والا مرکب، اس کو جملے میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ جملے میں استعمال کریں گے۔ دیکھیں یہاں طالب جدید، طالب جدید، طالب موصوف، جدید صفت، ایک نیا طالب علم، ایک نیا طالب علم۔ اب یہاں پہ دیکھیں، طالب واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے، طالب دیکھیں رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں ہے، طالب مذکر ہے تو یہ بھی، اور طالب نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ ہے۔ اب طالب تو نہیں ہے، طالب ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی۔ تو چاروں اعتبار سے یہاں جتنی بھی مثالیں ہم نے لکھ کر کے رکھی ہیں، ساری مثالوں میں کیا ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، موصوف اور صفت دونوں ایک ہی جیسے ہیں، ٹھیک ہے؟ طالب جدید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک نیا طالب علم۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ ایک نیا طالب علم۔ طالبان جدیدان، دو نئے طالب علم، کوئی دو نئے طالب علم۔ طلاب جدد، کچھ نئے طلبہ، کچھ نئے طلبہ، ٹھیک؟ طالبۃ جدیدۃ، ایک نئی طالبہ، ایک نئی طالب، طالب طالب علم لڑکا، اور طالبۃ طالب علم یا طالبہ لڑکی کو کہیں گے، ٹھیک ہے؟ علم حاصل کرنے والی لڑکی۔ طالبتان جدیدتان، دو نئی طالبات، دو نئی طالبات۔ طالبات جدد، نئی طالبات، کچھ نئی طالبات، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب نکرہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے جملے میں استعمال کریں، مثال کے طور پر طالب جدید جو ہے یہ موصوف ہے اور صفت ہے، تو موصوف اور صفت ملا کر کے یہ کیا ہو گیا؟ مرکب توصیفی، ٹھیک؟ اس کو ہم خبر کی جگہ پر رکھتے ہیں، کہاں پر؟ خبر کی جگہ پر رکھتے ہیں، اور اس کے لیے مبتدا لے کر کے آتے ہیں۔ طالب جدید نکرہ ہے، کیا ہے یہ؟ اور خبر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر کیا ہوگی؟ نکرہ، ٹھیک ہے؟ اور مبتدا کے بارے میں کیا پڑھا ہے کہ مبتدا معرفہ ہوگا، کیا ہوگا؟ اور خبر کیا ہوگی؟ نکرہ، اور مبتدا معرفہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا خبر یہاں پر موجود ہے، ہمارا خبر کیا ہے؟ نکرہ کی صورت میں۔ اب ہمیں ایک معرفہ لے کے آ جانا ہے۔ مثال کے طور پر معرفہ کی ہم نے کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ اسم علم، کیا پڑھا تھا؟ اسم
علم. مثال کے طور پر ہم یہاں پر ایک اسم علم لے کر کے آتے ہیں, حامدن. کیا ہے؟ حامدن. یہ اسم علم ہے, معرفہ ہے کہ نہیں؟ کسی کا خاص نام ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ معرفہ. تو حامد, حامد نیا طالب علم. اب جب دونوں کو ملا دیں گے تو پھر ہے کا معنی پیدا ہو جائے گا, اور اب کیا کہیں گے؟ حامد ایک نیا طالب علم ہے. حامد ایک نیا طالب علم. ٹھیک, یہاں آ جائے حامدن و خالدن. کیا؟ حامدن و خالدن. حامدن و خالدن, حامد اور خالد طالبانی جدیدانی, دونوں نئے طلبہ ہیں, دونوں نئے طالب علم ہے. ٹھیک, اچھا. طلاب جدودن, بہت سارے نئے طالب علم, بہت سارے نئے طلبہ. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں. حامدن و خالدن و محمدن و محمدن. حامد, خالد اور محمد یہ نئے طلبہ ہیں, ہمارے جامعہ کے, ہمارے اسکول کے, ہمارے مدرسہ کے نئے طلبہ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو کیا بنایا؟ اس کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا. کیا بنا رہے ہیں؟ مبتدا. اور پہلے جس کو ہم نے لکھ کر کے رکھا تھا اسے کیا بنا رہے ہیں؟ خبر. ٹھیک ہے, تو مرکب توصیفی کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ خبر بنا رہے ہیں. مرکب توصیفی کا استعمال جملہ میں کر رہے ہیں, صحیح ہے, مگر مرکب توصیفی کو ہم یہاں کیا بنا رہے ہیں؟ خبر بنا رہے ہیں, اور مبتدا لے کر. طالبۃ جدیدۃ, ایک نئی طالبہ, ایک نئی طالبہ. تو ہم یہاں پہ مان لیا جائے کوئی ایک, جیسے زینب. کیا ہے؟ زینب. طالبۃ جدیدۃ. زینب یہ معرفہ ہے کہ نہیں؟ اسم علم ہے, خاص نام ہے کسی کا. تو زینب ایک نئی طالبہ ہے, زینب ایک نئی طالبہ ہے. تو زینب مبتدا اور طالبۃ جدیدۃ یہ موصوف صفت مل کر کے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, اچھا. یہاں پہ کیا کریں گے؟ جیسے زینب و فاطمۃ و فاطمۃ. زینب اور فاطمہ دونوں نئی طالبہ ہیں, دونوں نئی طالبہ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. یہاں دیکھ لیں, 3 مثالیں دے دیں یہاں. زینب و فاطمۃ و رقیۃ و رقیۃ. ٹھیک ہے, طالبات. زینب اور فاطمہ اور رقیہ یہ نئی طالبات ہیں. یہ کیا؟ نئی طالبات ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا؟ جملہ اسمیہ میں مرکب توصیفی کا استعمال کیا اور یہاں مرکب بنایا. لیکن ایک بات اور بتا دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا مرکب توصیفی ہے یہ یہاں پر خبر بنا ہے, اور زیادہ تر مرکب توصیفی خبر ہی بن کر کے آئے گا. زیادہ تر موصوف صفت والا جو ہے خبر بن کر کے آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن مرکب توصیفی مبتدا بھی بن کر آئے گا, مبتدا بھی بن کر آئے گا. جیسے ہم لوگ آسان زبان, اس کی عربی کیا پڑھے ہیں؟ آسان زبان. اللغۃ العربیۃ, اللغۃ العربیۃ. عربی زبان کیا ہے؟ موصوف صفت ہے کہ نہیں؟ دیکھ لیں. اللغۃ یہ مؤنث ہے تو یہ بھی, یہ واحد ہے تو یہ بھی, یہ رفع میں ہے تو یہ بھی, یہ مؤنث ہے تو یہ بھی, اور موصوف صفت دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. تو عربی زبان, اب اسے ہم مبتدا بنائیں گے. عربی زبان, عربی زبان سہلتن. کیا ہے؟ خبر ہے, یہ نکرہ. ٹھیک, عربی زبان آسان ہے. ٹھیک, تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرکب توصیفی جو ہے کبھی خبر بن کر کے اور کبھی مبتدا بن کر کے آئے گا, لیکن زیادہ تر مرکب توصیفی خبر بن کر کے آئے گا. یہاں دیکھیں, ہم نے جو مبتدا بنایا تھا اس میں علم کو ہم اسے مٹا رہے ہیں. ٹھیک, اچھا. معرفہ کی دوسری قسم ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ضمائر.
क्या पढ़ी थी? ज़माइर। अब ज़माइर का इस्तेमाल करते हैं यहां पर। ज़माइर सब के सब मारिफा होते हैं, पढ़े हैं ना? इसमें अलम जिस तरह मारिफा है उसी तरह ज़माइर भी मारिफा है। हम कहेंगे वो एक नया तालिब है, वो सिंगल वाहिद के लिए क्या आता है? हुआ। तो हुआ वो एक नया तालिब इल्म है। हुआ या मुब्तदा हो जाएगा, तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत मिलकर के उसकी खबर। ठीक है? अच्छा, दो नए तालिब इल्म, दो नए। अब हमें कहना है कि वो दोनों नए तालिब इल्म हैं, क्या हो जाएगा? अब हुमा को क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या बन जाएगा? मुब्तदा। ये मुब्तदा। तालिबानी मौसूफ जदीदानी सिफत, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? खबर हो जाएगी। ठीक। उसके बाद तुल्लाबुन जुदुदुन नए तलबा। ठीक है? हम कहना चाहते हैं, अब जुमला जब बना देंगे हाई का मफहूम आ जाएगा, वो नए तलबा हैं। क्या आएगा? हुम आएगा। हुम, वो सब नए तलबा हैं। तो हुम जो है ये मुब्तदा है, तुल्लाबुन मौसूफ है, जुदुदुन मौसूफ सिफत मिलकर के ये खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया है। ठीक है? अच्छा, तालिबतुन जदीदतुन एक नई तालिबा, तालिबतुन जदीदतुन एक नई तालिबा। ठीक है? तो अब हम कहना चाहते हैं कि वो एक नई तालिबा है, क्या कहेंगे? हिया, वो एक नई तालिबा है। तो ये मुब्तदा, तालिबतुल मौसूफ जदीदतुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इसमें आप जुमला बन गया हमारा। ठीक है? अब क्या माना करेंगे? वो एक नई तालिबा है, वो एक नई तालिबा है। अच्छा, तालिबतानी जदीदतानी, दो नई तालिबात, दो नई तालिबात। ठीक है? तो क्या लाएंगे? हुमा, वो दोनों ये मुब्तदा हो जाएगा, तालिबतानी मौसूफ जदीदतानी सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, और मुब्तदा और खबर मिलकर क्या हुआ? जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है? तो वो दोनों नई तालिबात हैं। ठीक। तालिबातुन जुदुदुन नई तालिबात, हम कहना चाहते हैं कि वो सब नई तालिबात हैं, क्या हो जाएगा? हुन्ना, वो सब नई तालिबात हैं। ठीक है? नई तालिबात हैं। ये मुब्तदा, तालिबातुन मौसूफ जुदुदुन सिफत, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया बन गया। ठीक है? देखें, ज़माइर पूरे अगर देखना चाहें तो हम लोग देख लेते हैं पूरे ज़माइर। उसके ये गायब के ज़माइर थे ना? किसके ज़माइर थे? गायब के। हाजिर के ज़माइर लेके आते हैं, मुखातब के। ठीक है? मुब्तदा अंता, क्या है? अंता, तुम एक नए तालिब इल्म हो, तुम एक। जुमले कैसे बन रहे हैं देखें, बस बनाने का तरीका आ जाए, उसके बाद फिर जुमले बनते चले जाएंगे। तुम एक नए तालिब इल्म हो, तो अंता मुब्तदा हो गया, क्या हो गया? तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया। ठीक है? तुम दोनों नए तालिब इल्म हो, क्या होगा? अंतुमा, अंतुमा, तुम दोनों नए तालिब इल्म हो। अंतुमा मुब्तदा है, तालिबानी जदीदानी मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया। ठीक है? तुम सब नए तलबा हो, क्या हो जाएगा? अंतुम, बिल्कुल सही, अंतुम, तुम सब नए तलबा हो। ठीक है? अच्छा, तुम अब मुअन्नस की तरफ हम लोग मुखातब हो रहे हैं, एक लड़की से, तालिबा से खिताब करेंगे। तुम एक नई तालिबा हो, क्या हो जाएगा? अंती, अंती, तुम एक नई तालिबा हो। तो अंती ये क्या हो गया? मुब्तदा, मौसूफ सिफत मिलकर के खबर, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया। तुम दोनों लड़कियां नई तालिबा हो, क्या हो जाएगा? अंतुमा, अंतुमा। ठीक।
तालिबतानी जदीदतानी, तुम दोनों नई तालिबा हो। ठीक, उसके बाद तालिबातुन जुदुदुन, तुम सब नई तालिबात हो। क्या होगा? अंतुन्ना, अंतुन्ना, तुम सब नई तालिबात हो। ठीक है, उसके अलावा अना तालिबुन जदीदुन, उसके बाद अना तालिबतुन जदीदतुन, नहनु तुल्लाबुन जुदुदुन, नहनु तालिबातुन जुदुदुन। ठीक है, तो मुब्तदा खबर हो गया। अस्मा इशारा भी मारिफा होते हैं। क्या होते हैं? मारिफा की किस्मों में से हमने क्या पढ़ा था? अस्माए इशारा का जरा इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पे अस्माए मुब्तदा और खबर जब हम बनाएंगे तो एक बात नोट करना है कि रफ़ वाला हमें लेकर के आना है। बस नस्ब और जर की यहां बात, क्योंकि मुब्तदा भी मरफू होते हैं और खबर भी मरफू, मतलब हालतुर रफ़ में। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हमें इशारा करना है कि ये नया तालिब इल्म है, ये नया तालिब। तो हम इशारा जब करेंगे और करीब की तरफ करेंगे और मुज़क्कर की तरफ करेंगे तो कौन सा इशारा लाएंगे? अगर एक की तरफ करना हो तो हाजा, क्या हो गया? हाजा, ये एक नया तालिब इल्म है। अगर अलग अलग तर्जमा करेंगे तो होगा हाजा ये तालिबुन जदीदुन, एक नया तालिब इल्म, ऐसा होगा। लेकिन जब दोनों को मिला देंगे, हाजा तालिबुन जदीदुन, तो दोनों को मिलाने के बाद है का माना हो जाएगा और अब कहेंगे ये एक नया तालिब इल्म है। अच्छा, दो नए तलबा, लेकिन हमको कहना हो कि ये दोनों नए तालिब इल्म है, क्या हो जाएगा? हाजानी। हाजैने की जरूरत मुब्तदा और खबर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हाजैनी जो है वो नस्ब और जर वाला है। ठीक, हाजानी ये दोनों, ये मुब्तदा हो गया और ये क्या हो गया? खबर। ये सब नए तलबा हैं। क्या आएगा यहां पर? हाउलाई, ये सब नए तलबा है। ठीक है, ये नई तालिबा है। क्या हो जाएगा यहां? करीब की तरफ इशारा कर रहे हैं हम लोग अभी। हादिही, ये क्या हो गया? ये मुब्तदा और ये खबर। ठीक, तालिबतानी जदीदतानी, ये दोनों नई तालिबात, ये दोनों नई तालिबात हैं। ठीक है, क्या होगा? हातानी, ये दोनों, ये अब मुब्तदा हो गया। तालिबतानी जदीदतानी, ये खबर। ठीक, ये सब नई तालिबात हैं। क्या होगा? हाउलाई, मुज़क्कर के लिए भी वही और मुअन्नस के लिए भी वही। ठीक, तो एक आखिरी हम लोग देख लेते हैं, यानी अस्मा इशारा बईद वाला लेकर के मिसाल देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आज अपना सबक मुकम्मल करते हैं। दूर की तरफ इशारा करना हो, दूर की तरफ इशारा करना हो और एक की तरफ इशारा करना हो और मुज़क्कर की तरफ इशारा करना हो। हम दूर की तरफ इशारा करें, मुज़क्कर हो सामने वाला, एक हो, तो उसके लिए क्या लाएंगे? ज़ालिका। ठीक है, तो हमने इस्तेमाल किया ज़ालिका का, ज़ालिका। ठीक है, तो ज़ालिका, अब यहां पर इस जुमले में ज़ालिका की हैसियत क्या है? ज़ालिका अब क्या बनकर आया यहां पर? मुब्तदा। तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत मिलकर के क्या बना है? खबर, और मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया। तो ज़ालिका वो एक नया तालिब इल्म है। ठीक है, हमें कहना हो दो नए लड़के कहीं पर खड़े हों, कहीं पर मौजूद हो, दूर हो, और उनकी तरफ इशारा करके हमें कहना हो कि वो दोनों नए तलबा हैं, तो क्या करेंगे? ज़ानिका, ज़ानिका। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद 4 मिसालें बाकी है, 4 बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं है। अकरम आ जाए। दूर बहुत सारे तलबा हो, नए तलबा, मौसूफ सिफत हमारे पास मुरक्कब तौसीफी की सूरत में मौजूद हो, हमें कहना हो कि वो सब नए तलबा हैं, उसके लिए मुब्तदा क्या लाएंगे? उलाइका।
उलाइका की हैसियत यहां पर क्या होगी? मुब्तदा की, उलाइका। तो ये हो गया उलाइका, और तुल्लाबुन जुदूदुन मौसूफ सिफत मिलकर के खबर। तो ये मुब्तदा और ये खबर, मुब्तदा खबर मिलकर क्या हुआ? जुमला इस्मिया बन गया। चलिए बैठ जाए। आगे नसीम आप आ जाए। तालिबतुन जदीदतुन, पहले ये बताएं कि ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब। मैंने ये नहीं कहा कि कौन सा जुमला है, मैंने क्या कहा? कौन सा मुरक्कब है। यानी मुरक्कब इशारी है, मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब इजाफी है, क्या है? मुरक्कब तौसीफी। जोर से बोले। मुरक्कब तौसीफी। इसे मुरक्कब तौसीफी में पहले जुज को क्या कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? हैं? पहले को कहते हैं, क्या कहते हैं? मौसूफ। दूसरे को सिफत। ठीक, दूसरे को सिफत कहते हैं। अब ये मौसूफ सिफत वाला ये मुरक्कब ताम है या मुरक्कब नाकिस है? मुरक्कब ताम है। नई तालिबा, बात समझ में आ रही पूरी? नहीं आ रही है तो फिर क्या हुआ? मुरक्कब नाकिस हुआ ये। ठीक है, इस मुरक्कब नाकिस को जुमले में इस्तेमाल करेंगे इशारा करके। क्या आएगा यहां पे? वो एक नई तालिबा है, वो एक नई तालिबा है। क्या होगा? तिल का। बिल्कुल सही, तिल का। अफान आ जाए। चलिए बैठिए। तिल का तालिबतुन जदीदतुन, तिल का मुब्तदा और तालिबतुन जदीदतुन मौसूफ सिफत मिलकर के उसकी खबर, और मुब्तदा खबर मिलकर क्या हुआ? जुमला इस्मिया। ठीक है। अच्छा, तालिबतानी जदीदतानी, ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब तौसीफी। पहले जुज को क्या कहते हैं? मौसूफ। दूसरे जुज को सिफत। ठीक है, मौसूफ सिफत मिलकर के कौन सा मुरक्कब बनता है? मुरक्कब तौसीफी। इसको हम जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं और खबर की जगह पर ला रहे हैं। अब हमें कहना हो कि वो दोनों दूर, दो लड़कियां खड़ी हो, दो औरतें खड़ी हो, या दो लड़कियां खड़ी हो, वो दोनों नई तालिबा हैं, तो क्या कहेंगे? तानिका। तानिका। चलिए बैठ जाइए। तानिका। उसके बाद कौन है? आप आ जाए। एहतिशाम। वो सब नई तालिबात हैं, वो सब नई तालिबात हैं। तो हमें दूर बहुत सारी तालिबात हो, उनकी तरफ इशारा करना हो, तालिबात हो यानी मुअन्नस हो, जम हो, बहुत सारे हो, तो क्या लाएंगे? उलाइका। यानी उलाइका जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उलाइका ये मुब्तदा है, तालिबातुन जुदूदुन मौसूफ सिफत मिलकर के उसकी खबर है, मुब्तदा खबर मिलकर के जुमला इस्मिया है। ठीक है, तो मुरक्कब तौसीफी के बारे में दो अहम बातें हैं। एक बात यह है कि इसमें दो कलेमे होंगे, एक को मौसूफ कहेंगे, दूसरे को सिफत कहेंगे, और इसमें के चारों पहलुओं के एतबार से दोनों एक जैसे होंगे। सिफत मौसूफ को फॉलो करेगी, मौसूफ वाहिद तो सिफत भी वाहिद, चारों पहलुओं के एतबार से। ठीक है, और यहां हमने दिखाया आप लोगों को कि मुरक्कब तौसीफी खबर बन करके आ रहा है, लेकिन मुरक्कब तौसीफी ये मुब्तदा भी बन करके आता है, लेकिन बहुत कम इस्तेमाल होता है। ज्यादा इस्तेमाल क्या होता है मुरक्कब तौसीफी का? खबर की सूरत में। ठीक है, तो फिर मजीद आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।